So numapanta jay korte, damagin na ka ti judge, amin isungbat mo, basta kay baga ka, prr! Amin, anything a question. So napanda jay korte, dinamag ti judge, agpaiso ba nga sikat ti nang takaw, iti kastoy-kastoy, prr! Kuna nalata. Iti kastoy nga aldaw, ada ka ba dito yun? Prr! Tilabas na, inabsuelto jay judge. Gusto ko na awan ti maalak dito eh. Absuelto klaanganan. Awan ti panunod na. So na-absuelto. Nga. Naglaing jay abogado. Tata. Di ayan napanda jay igit. Agsinger jay abogado. Yamat nga itikas na nga mano ko na. Anumat nga itikas na nga may bayad mo ta napangabak ta jay kasong. Kinmita jay kliyente. So nga ano nga tama ti magunod ko nga tumultulong kadag ito'y duwa. So di nga dinaibagak nga sakripisyo amin. Sacrifice mes content creators, sacrifice damat. Tapno lang kanyami, tapno lang makatulong dangay. Di ko na tayo nga barbaro nga rupa, baro nga pag-asa. So di lang matikway. Tasyak matkat agsubliak man ang JU, kaya nang siyak mati ag-benefit eh. Diba? Yes. Kahit ko lang kat, dati gamin ag-charity kat as much as napan nga 300 to 400,000 na charity, kat itultulong ko ngay, tagi cancer patient, medyo napasarding lang there for some reason. Isa mo siguro, in a way, uri awan ti charity, kat adadag ito nga mang tulong, dagi na uri babasit nga maisubli iti community. So, di lang Yes. iti purpose ko. Yeah? So, asapay ko anyong liplipatan, number 1. Then, number 10. Yan, nga kailan nga memorize tayo kan. No, let's say nga hanyo kayat isuda niya, kahit yung agibutos sa sabing kandidato, itik yun lang, itik, lagi kandidato. Yung dagi ito, shade. Correct. Yung namadi yung, i-check yun lang ngayon, dagi kandidato makita. Tadi kan ma-invalid. So, nga nilipipatan, no, 12, kailangan ni shade yan, kanya tik lang.